मसीह यीशु के बाबरकत और कदूस और जलाली नाम में आप लोगों को वेलकम, खुशामदीद। आज बड़ा खूबसूरत डे है और पाम संडे है। पाम संडे का हम आगाज़ करते हैं खुदावंद के नाम से, और यकीनन आज पूरी दुनिया में पाम संडे मनाया जाता है। तो मैं अपने भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो पाम संडे का व्रत पढ़े और खुदावंद बरकत देगा यकीनन। उसके बाद मैं खुदावंद का कलाम आप लोगों को सुनाऊँगा। लूका 19 बाब उसकी 32 आयत से उमरकूम है। पास जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो इसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, इन शागिर्दों को डांट। उसने जवाब में कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चला उठेंगे। जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो इस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बंद होकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक़्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। खुदा की कलाम में से हमने बड़ा खूबसूरत और बड़ा बाबरकत व्रत पढ़ा है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती कि पाम संडे में यीशु मसीह आज का जो हमारा टॉपिक या मजमून है वो है वालहाना तौर पर खुदावंद का इस्तकबाल, जहाँ यीशु मसीह को वालहाना तौर पर कबूल किया जाना। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब शहाना तौर पर यीशु मसीह को उन्होंने कबूल किया और उसका वेलकम किया, तो बाइबल बयान करती है कि शागिर्दों ने यीशु मसीह के आगे और बल्कि उस गधी के ऊपर, गधी के बच्चे पर जो बेदाग और बेऐब था, उसके ऊपर कपड़े डाले। कपड़े डालकर यीशु को उसका ऊपर बैठाया और उसके हक में नारे लगाए, ओ अशाना ओ शाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। आसमान पर उन आदमियों से सुना और ज़मीन पर उस आदमी से खुदा जिसे खुश है। और लिखा है कि उसके आगे अपनी चादरें, अपने कपड़े और दरख्तों की डालियां काट कर और खजूर की डालियां लहरा कर यीशु मसीह को कहा, ओ बादशाह, मुबारक है वो बादशाह जो आता है। यकीनन हमारा बादशाह जो है, बादशाहों का बादशाह आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में वालहाना तौर पर अजीम तरह से काम करना करता है। मुकाशरों की किताब में 7 बाब की 9 आयत में देखते हैं तो वहाँ लिखा है, हर एक उम्मत, हर एक कबीले में से, हर एक कौम में से एक बड़ी भीड़ जिसने सफ़ेद जामे पहने हुए और खजूर की डालियां लिए हुए और बड़े के तख्त के सामने खड़े हैं, और इतनी बड़ी भीड़ जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता। और लिखा है कि वो सफ़ेद जामे पहनकर खुदावंद की होशाना कर रहे हैं। तो आज होशाना का मतलब क्या है? मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और यीशु मसीह आज का दिन जो बड़ा खूबसूरत, बड़ा बाबरकत दिन, क्योंकि लोग समझते थे शायद यीशु मसीह आज इक़्तिदार जो है संभाल लेगा और दुनिया की बादशाही जो है उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, और फकीर फरीसी भी यही समझते थे। मगर यीशु मसीह की जो बात थी वो इस
بات دنیا کی بادشاہی نہیں تھی، بلکہ وہ آسمان کی بادشاہی کی بات کرتا تھا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جب یسوع مسیح ہیکل کے قریب پہنچا اور جب زیتون کے پہاڑ پر پہنچا اور لکھا اس کی اطار پر انہوں نے اس کو ویلکم کرنا شروع کیا، اس کو خوب نعرے لگانے شروع کیے، اس کے لیے اسے جلال دیا۔ اسی طرح بائبل بیان کرتی کہ آج میری اور آپ کی زندگی میں خدا اپنی قدرت اور اپنے جلال کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی معمولی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے والہانہ طور پر کیا اپنی زندگی میں ویلکم کرتے ہیں۔ لکھا ہے یروشلم کے قریب جا کر یسوع نے رویا اس پر، لکھا ہے کہ آنسو نکلے یسوع کے، اس نے کہا افسوس یروشلم تجھ پر جب تجھ پر نگاہ کی گئی، مگر تو آج کے دن اگر سلامتی کی بات راہ جانتا، جب سلامتی کو پہچانتا تو کبھی بھی تجھ پر ایسا وقت نہ آتا، مگر اب وہ دن تجھ سے اوجھل ہو گئے ہیں اور چھپ گئے ہیں۔ اب تیرے دشمنوں نے تیرے گرد مورچہ لگایا ہے اور وہ تیرے دشمن تیری راہ تنگ کریں گے، تجھے خوب ستائیں گے اور تیرے بچوں کو ستائیں گے، ماریں گے، بلکہ یہاں تک کہ وہ زمین پر دے پٹکیں گے اور جو تجھ میں رہتے ہیں۔ تو آج خدا چاہتا ہے کہ آیا میری اور آپ کا یروشلم جو ہے آیا وہ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آج میری اور آپ کی زندگی میں ایسی کرپشن ہے۔ جب یسوع سے ہیکل میں گیا تو لکھا ہے انہوں نے جا کر لوگوں کے تختے الٹ ڈالے اور ان کے جانوروں کو کھول دیا اور کہا کہ میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہونا چاہیے، مگر تم نے اس کو ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے۔ آج یقیناً ہم نے خدا کے گھر کو، دعا کے گھر کو تجارت کا مرکز بنا دیا ہے، مگر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کی آواز کو جاننا ہے، خدا کی آواز کو سمجھنا ہے، کیونکہ شاہانہ طور پر آج ہمیں یسوع کو ویلکم کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ جنہوں نے اسے شاہانہ طور پر قبول کیا تھا، ویلکم کیا تھا، وہی یسوع مسیح کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے اس کو صلیب دو، کیا دو اسے؟ صلیب دو۔ آج خدا کے کلام بیان کرتا ہے صلیب کن کی خاطر دیا گیا؟ میری اور آپ کی خاطر۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ میری اور آپ کی خطاؤں کی خاطر، میری اور آپ کی گناہوں کی خاطر صلیب کی راہ پر اسے جانا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے کلام میں لکھا جو کتاب مقدس کے مطابق لکھا ہوا تھا، جو نبیوں کی معرفت لکھا ہوا تھا، اس کا پورا ہونا ضرور تھا۔ آج خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے، اس نے ہم پر نگاہ کی ہے، ہم پر غور کی ہے، تاکہ ہم سلامتی کی راہ کو سمجھ جائیں، سلامتی کو جان جائیں، سلامتی کی باتوں کو جان جائیں، سلامتی کی تعلیم کو سمجھ جائیں۔ مگر آج ہم سلامتی سے دور ہیں، سلامتی کی باتوں سے دور ہیں، سلامتی کی راہ سے دور ہیں۔ ہم سلامتی کی باتوں، سلامتی کے شہزادوں کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتے، بلکہ ہم شیطان کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، ہم جو ہے ابلیس کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، ہم جو ہے مکمل طور پر ابلیس کو، ڈیول کو جلال دے رہے ہیں۔ ہمیں خدا کو جلال دینا ہے، خدا کی مرضی کو جاننا ہے، تاکہ ہم برکت پر برکت پائیں، خوشی پائیں۔ آج پوری دنیا میں پام سنڈے جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، سیلیبریشن کیا جا رہا ہے، اور لوگ اپنے ہاتھوں میں، جو ہاتھوں میں لے کر اور گلیوں میں لے کر کھجور کی ڈالیاں جو ہیں وہ یسوع مسیح کا دن منا رہے ہیں، مگر ہمیں اپنے یروشلم کو ٹھیک کرنا۔ ہمارا تو یروشلم کون سا ہے؟ ہمارا یروشلم جو ہے وہ میرا اور آپ کا دل ہے، میری اور آپ کی باڈی ہے، میری اور آپ کی لائف ہے، میری اور آپ کی زندگی ہے، جس میں یسوع مسیح رہنا چاہتا ہے۔ اس یروشلم میں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا کرپشن تو نہیں، اس یروشلم میں کہیں جو بددیانتی تو نہیں، کہیں اس یروشلم میں خدا کی مرضی کے خلاف کام تو نہیں۔ ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا ہے، اس یروشلم کو سنوارنا ہے۔ در حقیقت میرا اور آپ کا باڈی جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، اور یہ یروشلم ہے آج کے دور میں، اور اس یروشلم کو ہمیں کلیئر کرنا ہے، بالکل پاک صاف کرنا ہے، تاکہ ہم برکت پر برکت پائیں، خدا کی مرضی کو جانیں، خدا کی حضوری کو جانیں۔ یسوع کہاں کہاں پر رویا؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع جب یروشلم میں داخلہ کر رہا تھا وہاں رویا، اور لازر کی قبر پر رویا، اور جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو اس وقت دیکھتے ہیں
तो जिस शख्स के हाथों में पाँव में कील लगते हैं जरूर उसके आंसू निकले होंगे। तो भी उसके बारे में लिखा है यीशु मसीह ने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि उसने कहा बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमें खुदा को जानना है और खुदा की मर्जी को जानना है। खुदा चाहते हैं कि हम उसकी मर्जी को जाने। लिखा है खुदा यीशु मसीह को शागिर्द क्यों उसका बड़े नारे मार रहे थे, इसलिए मार रहे थे क्योंकि यीशु मसीह की कुदरत और जैबात कमालात और मौजूज़ों को देखकर खुदाम को जलाल दे रहे थे। आज हमें खुदाम की कुदरत और कमालात को देखना और उसे जलाल देना है और उसे वादाहाना तौर पर वेलकम करना, खुशामदीद कहना है, जलाल देना है, ताकि खुदा हमें बरकत बख्शे, ताकि खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, खुदा का जोर मेरी और आपकी जिंदगी में अजीब तरह से काम करे, ताकि हम खुदावन ने जब आसमान पर जाए तो खुदावन हमें वेलकम करे और इसी तरह शहाना तौर पर हम खुदावन के हुजूर दाखिल किए जाए, हाजिर किए जाए, ताकि खुदावन से बरकत पाए, खुशी पाए और खुदा हमारी जिंदगी में अपने जलाल को जारी करे। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हमें अपने खुदा को मुबारक कहना है और उसकी तमजीद करना है और उससे जलाल देना है। मुझे और आपको खुदा इस कलाम के वसीला बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदाम को जलाल दे और उसकी शुक्रगुजारी करें। आसमानी खुदावन तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम जिंदगियों को बदलता है। तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है और तू अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता और अपने कलाम को पूरा करता और बरकत देता है। खुदा बाप, बेटा और कुदस की बड़ी बरकत खुदाम जितने आज के दिन इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, पाम संडे को खुदाम सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो हर एक शख्स को इसकी अहमियत को समझने के लिए, इसकी नोयत को समझने के लिए, इसकी खुदाम हकीकत को जानने के लिए भारी फजल दे, ताकि लोग खुदाम इसकी अहमियत को जाने, तुझे जलाल दे, तेरी तमजीद हो। तेरे पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। उम्मीद है कि खुदा आप लोगों को बहुत बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।